सिंगल सप्ताह अच्छे कलर टी कॉम्बिनेशन देखो साड़ी तो फास्ट टाइम देखो कलेक्शन तार आंचल देखो केते रॉयल लागू कलेक्शन देखो जे भी देखबे पहला बुकिंग करबे कि सुंदर कलेक्शन देखो आप नहीं पारबे एटा आप होलसेल दाम रे ही नहीं पारबे आपको होलसेल ये जे रॉयल कलेक्शन गुटे देखो संबलपुरी कॉटन साड़ी कलर टी देखो एटा देखो आंचल ट्रेडिशनल साड़ी एटा बॉडी देखो क्लासिक साड़ी देखो केतना काम है देखो आप नहीं पाबे फिनिशिंग भी बहुत ही बढ़िया लागू आपन एटा कलेक्शन माने भी आपन माने पाइ जेबे टिके हेवी वर्क हेवी रेंज धड़ी भी यूनिक है ताकले इस कलेक्शन यूनिक जेन माने पिनभार के चाहेसन ताकले देखो एटा देखो आंचल पूरा अवार्ड विनिंग आंचल देखो जंदा आंचल काम करा जा बॉडी टी देखो मुश्किल है देखो एटा ब्लाउज वार ग्रासवा ब्लाउज पीस वार देखो पेपर बॉर्डर था विथ ब्लाउज पीस वार 4100 एटा देखो एटा आंचल एटा ब्लाउज पीस वार मात्र 4100 टंका देखो आपण पाई पाबे 4100 टंका देखो ब्लाउज पीस वार थे देखो केते बढ़िया पेपर बॉर्डर था आपण बहुत बढ़िया लागे देखो 10 इंच धड़ी टाइप रो देखो सॉफ्ट टाइप रो ए देखो आंचल आंचल भी देखो किसी प्रकार सॉफ्ट डिजाइन আছে মাছ ধরি এটা তার বডিটা দেখো বহুত বড় বহুত লম্বা চওড়া আছে শাড়ি এটা 2000 রেঞ্জ আসিবা না 2000 রেঞ্জ আসিবা ইতার भी কলর अवेलेबल আছে দেখুন যেতে সারা দেখো 1100 রেঞ্জ রে শাড়ি 1100 রেঞ্জ ব্লাউজ পিস वाला দেখো बहुत ही सुंदर लागे देखो कलेक्शन মাত্র বড় আছে মাছ বড় রে 1100 রে ব্লাউজ পিস वाला দেখুন কেতে শাইনিং আউজি দেখো सबको जुहार और फिर तो स्वागत आम रेमुंडा विलेज रो आउट नुआ वीडियो के वर्तमान फेर गया पहुंची लिनो संबलपुरी रूप संबलपुरी साड़ी रो होलसेल गुदाम जेन जानो अपन संबलपुरी साड़ी रो ए टू जेड होलसेल दाम रे अपन पाई पाबे बियागरिया सेटअप लाई तो बहुत ही बढ़िया सुविधा कर देचन जेन मन बियागरिया बडू गरिया लाई नेबा लाई चाहन जेन बहुत ही बढ़िया सस्ता दाम रे अपन पाई पाबे आ पूरा होलसेल रेट ही तांकर दुकान संबलपुरी साड़ी सब मिली होचे तो केनता कलेक्शन अच्छे केन प्राइस रे होचे केन लोकेशन रे होचे सेला आके देखबा तो वीडियो के बिना काटे के आरंभ करू लास्ट तक देखुन बहुत ही बढ़िया क्वालिटी वाला संबलपुरी साड़ी रो ब्लॉक टेबा रूप होलसेल गुदाम के जीवार रास्ता देखुन आपण माने संबलपुर रेलवे स्टेशन एटा देखुन पूरा बहुत ही बढ़िया लोकेशन आपण माने ई जगह के ही जानले समस्त जानि पारबे रेलवे स्टेशन देखुन रेलवे स्टेशन देखुन जेन समले मंदिर रो फोटो जेन कटा है जेटा देखुन याडा जेकर गुटे पे रास्ता अच्छे बहुत लोग भाबसन याडा रास्ता ना बोली इन रास्ता डे जाइछि इन याड के जिबे बेला सीधा 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 जिबे बेला आपण पहुंची जिबे जीएम कॉलेज के हले आपण जीएम कॉलेज जे जिबा ना देखुन एटा बाइक पार्किंग रास्ता जे हनुमान मंदिर साइड रे पड़बा से ता लागी करी ही तांकर दुकान अच्छे राइट साइड पड़बा ना 100-200 मीटर आके आपन से जगह जाके देखे दउजे मु देखली यानी से रेलवे स्टेशन सीधा सीधा आसला देखुन इनके जस्ट 100-200 मीटर आके आपन देखुन एटा एटा हला देखुन संबलपुरी रूप एटा अक्षर लिखा है देखुन आपन माने तांकर दुकान पहुंची देखुन आ ई आडो सीधा पलाले आके आपन माने पहुंची जिवे जीएम कॉलेज रास्ता आ एटा देखुन एटा भी बहुत ही फेमस जगह आयरन जिम बेले भी समस्त जानसन चेरुआपड़ा छक रे ही दुकान अच्छे संबलपुरी रूप आपण मैंने आसला किसी असुविधा नहीं आप आराम से पहुँची दुकान के किसी चिंता से देखो पार्किंग भी बहुत ही बढ़िया सुविधा अच्छे आप आसिक संबलपुरी रूप होलसेल गुदाम के पहुँची जी देखो बहुत ही बढ़िया शॉप आप एंट्री करेंगे बेले किसी चिंता से देखा पे देखो रेलवे स्टेशन पाखे ही अच्छे देखो ट्रेन मैंने भी इन जना जाऊे देखो ट्रेन टे आसूचे भी यानी ये देखो संबलपुरी कुर्ती गाउन केते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखुन आपण माने सब ई जगह नु देखबार ਲਈ पाबे तार से देखुन बिहागरिया ऑल सेटअप जेटा देखुन डब्बा साड़ी नु नै करी यार देखुन 500-700 टका साड़ी यार देखुन 1500-2000 टका साड़ी देखुन धोती जोड़ गामछा सब अवेलेबल अछि देखुन आपण गुटे दुकान ही सब पाई पारबे आपण कहीं जिबार हिना पड़े तो जाओ तांको नु पजरामा तो नानी फेगा स्वागत जोहार जेमा समले तो आपण को दुकान रो नाम और एड्रेस पे कहि दो दुकान रो नाम होचे संबलपुरी रूप जेंटा की चेरुआपड़ा छक रे होचे खेतराजपुर रेलवे स्टेशन पाखे ही होचे जेंदा यानी हमें रास्ता भी देखि देतला जदी भी जानबाले फिर भी असुविधा हबा तांको नंबर रे कॉल करबे जेन दिया है से जे आपण को पूरा रास्ता रो गाइडेंस कर देबे या काके पठे देबे आपण माने आपण को रिसीव कर आनबे दुकान में पहुंची के आपण माने आराम से बाची पिची नहीं पाबे आ जदी भी आपण आसबा ले ना चाहेबा आपण माने घरे थेक ऑनलाइन रो भी सुविधा मिली जाउची देखो जैसी साड़ी पसंद आवा स्क्रीनशॉट करबे आ सेटा फोटो पठे एड्रेस पेमेंट देकरी ऑनलाइन मोबाइल आपण घर जाक आराम से पहुंचीबा तो आजरा वीडियो रे के कलेक्शन देखबा आजरा वीडियो रे तो बिहागरिया सब सेटअप टिके देखे दमा काना काना मिलसी केन रेंज रे मिलसी काना मिलसी सब देखे सब किछि टिके टिके देखि दमा आ गोटे कथा मुई समस्त कहछन कि रेमंडा रे अछि के बोलछन रेमंडा रे नै हमटा संबलपुर रे ही अछि रेमंडा विलेज हमर YouTube चैनल रो ना है सेतिले बोली लोग बहुत लोग कंफ्यूज येसन रेमंडा एड्रेस देसी तांगर एड्रेस प्रॉपर हला संबलपुर आपण माने संबलपुर के ही आसी तांगरी दुकान रेलवे स्टेशन पाके ही दुकान छे तो जाओ बिना देरी स्टार्ट करमा देखबा आज स्पेशल कलेक्शन लाकेर कलेक्शन देखमा पहला देखमा 1100 रेंज रे साड़ी 1100 रेंज वाला ब्लाउज पीस वाला देखो बहुत ही सुंदर लागो देखो कलेक्शन मात्र बड़ रे अछि माछ बड़ रे 1100 रे ब्लाउज पीस वाला देखो केते शाइनिंग आउजी देखो बहुत ही सुंदर लागो छे इटा आपण मान को बंडल बंडल कहले भी मिली जो आपण एते पीस कहले मिली जिबा देखुन एटा देखुन एतार प्राइस मात्र 1100 विथ ब्लाउज पीस अछि ता बहुत ही सुंदर लागो देखुन आपण माने एटा नै पारबे
সম্বলপুরি রূপ হোলসেল কলর গুদামে বি আছে কলর বি দেখুন কেতে দেন সারা তারপর কলর আছে বন্ডল নেমি 10 পিস 15 পিস 20 পিস বইলে বি এটা দেই পারবা বাকি আরম্ভ কেতে রহি আছে গোলা ভিডিওরে তো পুরা আরম্ভ হই আছে আমারটা 250 300 রু স্টার্ট হই আছে 250 300 স্টার্ট হই আছে দেখুন গোলা ভিডিওরে সেটা প্রপার দেখাই চুবি সেটা ভিডিওরে দেখা আছে আপন মানে চাইলে চেক করিকি দেখি পারবে এটা আসি যিবা 1300 রেঞ্জ রে 1300 রেঞ্জ রে দেখুন মাছ ধরি সেম টাইপ র কোয়ালিটি তার টিকে অলগা আছে দেখুন সে কোয়ালিটি তার কোয়ালিটি আটি বেস্ট ঠিক বেস্ট रहबा ভাল रहबा কপড়া কোয়ালিটি এটা দেখুন আচল এটা হলা পুরা বডি ব্লাউজ পিস আসিবা হুম এটা বন্ডল কলে আপনাকে মিলি যিবা মিলি যিবা এটা ওতে আছে এটা বিহাগুড়িয়া সেটআপ লাগি 2000 রেঞ্জ দেখুন এটা भी ব্লাউজ পিস আসিবা দেখুন এটার কলর भी अवेलेबल আছে এটা গোটে নয়া ডিজাইন রে আছে বহুত বঢ়িয়া লাগি দেখুন 10 ইঞ্চি ধরি টাইপ র আছে দেখুন সফটা টাইপ র আছে এটা দেখুন আঁচল রে भी দেখুন কি চিন্তা প্রকার সফটার ডিজাইন আছে মাছ ধরি এটা তার বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া বহুত লম্বা চওড়া আছে শাড়ি এটা 2000 রেঞ্জ রে আসিবা নে 2000 রেঞ্জ রে আসিবা এটার भी কলর अवेलेबल আছে দেখুন যেতে সারা কলর কইবে এটা মিলিবা যেতে পিস কইলে भी आपन को मिलिबा बिहागरिया बडुगरिया रे এটা মানে বহুত ही দরকার পড়ছি এটা টাইপ র কালেকশন আপনারা নেই পারবে এই টাইপ র 750 রে মিলিবা এটা দেখুন মাত্র 750 টাকার দেখুন আপনারা পাই পারবে এটার 550 वाला भी আছে বাকিটা টিকে ভাল কোয়ালিটির হ্যাঁ এটা টিকে ভালো কোয়ালিটি আসবা এটা দেখুন আঁচল আর পুরা বডি দেখুন কলর अवेलेबल আছে বহুত বঢ়িয়া এটার কলর মানে भी अवेलेबल আছে দেখুন এটা মাত্র 750 টাকা এটার কলর জেন কলর কইবে আপনাকে মিলি যিবা এটা বিহাগরিয়া সিজন লাই বলি কি সব টিকে টিকে দেখা টিকে আপনাকে খালি টিকে আইডিয়া লাই দেখাই দিয়া হচ্ছে যেন মানে বিহাগরিয়া লাই দোকান দোকান বুলুছন আপন কেনসি জিবার না পড়া গোটে দোকানে ফের হোলসেল দাম রে আপনারা পাই পারবে যেটা গেলা সম্বলপুরি রূপ এটার भी কলর अवेलेबल আছে এটা भी দেখুন কলর अवेलेबल আছে পেপার বর্ডার থান রে আছে কেতে খাস লাগি দেখুন ডিজাইনটা আপন মানে এটা ডিজাইন মানে भी আছে যেতে সারা কলর যেতে সারা ডিজাইন আপন কইবে বলে এটা মিলি যাবে अवेलेबल করে দিবে তারপর দেখমা তারপরে এটা উঠে আসিবা 750 রেঞ্জে 750 টাকা রে 750 রে আসিবা দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন মাত্র 750 টাকা দেখুন আপন মানে পাই যাউছন এই শাড়ি কালেকশনটা বহুত হি জবরদস্ত লাগবা কোয়ালিটি তার ভালো রহবা কোয়ালিটি তার বহুত হি বঢ়িয়া রহবা দেখুন আপন মানে এই কোয়ালিটির শাড়ি নেই পারবে রেট বহুত হি চিপ রহুছে তারপরে 2700 র কেতটা দেখে না কালেকশন মানে দেখুন তারপর দেখমা এটা সব 2700 রেঞ্জ রে এই টাইপ র আইসার মাইসার করবার লাগি বহুত হি বঢ়িয়া হবা দেখুন আইসার মাইসার লাগি দেখুন এটা উঠে আছে 2850 কলর भी बढ़िया बढ़िया कलर अछि और बाची बाची नेमी गले भी सब के आसले बढ़िया बाची बढ़िया से बाची बाची नहीं पारबे तार जुड़ा कहले भी मिलबा तानु ऊंचा रेंज टिके 3000 तक आ टिके भल क्वालिटी रो 3000 3200 3500 टाइप रो कलेक्शन माने भी बाहरी जीवा देखो एटा भी देखो पेपर बॉर्डर थान देखो केते सफा काम है पर्पल कलर আছে 3500 रे आसबा 3500 टंका रे आसीबा देखो रेट भी बढ़िया আছে देखो मात्र 3500 टंका रे देखो ना चल এটা হলা পুরা বড় দেখুন রেট একদম বড়িয়া আছে মাত্র 3500 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা 2850 এটা দেখুন 2850 টাকা রে দেখুন সম্বলপুরি রূপ এটা ওটা 2850 হোলসেল গুদাম যেটা কেন আপনারা সম্বলপুরি শাড়ি বহুত হি সস্তা দাম রে হোলসেল প্রাইস রে আপনারা নেই পারবে এটা भी 2850 আর যেন মানে নৌচন তাঙ্গর দোকান থরে যে নেই গলে 5 স্টার রেটিং দউচন হেতকি বড়িয়া দোকানে আর বার বার আসুচন আপন মানে भी এন্দা দোকান নেই পারবে 2750 এই দেখুন রামা গ্রিন কলর ব্লু ধরি আছে 2750 টাকা যেহেতু 2650 2650 2650 দেখুন এটা भी আসিবা 2850 এটা দেখুন 2850 টাকা দেখুন পুরা হোলসেল প্রাইস লাগবা হোলসেল প্রাইস হি লাগবা আপন মানে থরে ভিজিট করুন জানি পকাবে 2950 টাকা যেহেতু শোরুম যেহেতু তাক প্রপার লোকেশন আছে আপনকু পুরা বেস্ট প্রোডক্ট দউচন 2850 টাকা প্রোডক্ট লম্বা চৌড়া কলর সবুতির পুরা গ্যারান্টি শাড়ি আপন নেই পারবে হোলসেল দাম এটা টিকে আউটে অলগা ডিজাইন তে আসছে টেরাকোটার পরভা ডিজাইন আছে দিকে দেখুন অলগা এটা 3000 আসবা 3000 টাকা দেখুন আপন নেই পারবে এই সুন্দর তার ব্লাউজ পিস কলে भी मैचिंग रो दे देमा ব্লাউজ পিস भी আপনকু ম্যাচিং র মিলি যাবা তারপর দেখমা এটা भी দেখুন গুটে 2900 রে আছে এটা 2900 টাকা পাবা সফটার ডিজাইন আছে দিকে দেখুন সফটার ডিজাইন আছে এটা দেখুন আচল এটা হলা পুরা বডি দেখুন বহুত বড় এটা টাইপ র কালেকশন আউ भी আছে কেতে এন্ডা টাইপ র কালেকশন আছে সব কালেকশন দেখে না হই কালেকশন এটা ওটা 3700 রে ব্লাউজ পিস ডবল বর্ডার আসিবা 3700 রে দেখুন ব্লাউজ পিস থাকি ডবল বর্ডার বড়িয়া লাগা কালেকশন দেখুন দেখো রামা গ্রিন কলর ব্লু ধরি আচল এটা হলা তার পুরা বডি দেখুন বহুত বড়িয়া লাগা দেখুন আপনারা নেই পারবে এই টাইপ র কালেকশন নেমি বলে भी 2800 রে আসিবা সফটার ডিজাইন আছে কলর भी अवेलेबल আছে দা দেখুন কেতে বড়িয়া আছে 2800 টাকা রে এই দেখুন আঁচলটা কি চিন্তা প্রকার আছে
এটা তার বডি দেখুন, ধড়িটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে। মাত্র 2800 টঙ্কা দেখুন এই কলেকশন 11 র কলেকশন মিলি যাଉଛି। এটা তারপরে গুটে দেখো 3200 রে আছে, পুরা ফাইন আসবা। 3200 টঙ্কা দেখুন ফাইন কোয়ালিটির শাড়ি, তার কাম বই পুরা ফাইন আসবা। তার বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া কাম হয়েছে। 3200 টঙ্কা দেখুন A1 কোয়ালিটির শাড়ি দেখুন, পুরা কলর भी बहुत ही बढ़िया लाଗୁଛି, কাম भी बहुत ही सफा ହେଇଛି। রেট 3200 ଆମେ ତ ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବୁକିଂ करबा लागि ଚାହୁଁଛ पूरा फोटो मांगले आपको पूरा फोटो भी मिली 3500 टका देखो। फर्स्ट टाइम आसी ये कलेक्शन जे भी नेबे पहला नेबे देखो, ये देखो आंचल एटा बॉडी देखो मात्र 3500 टका देखो केन लेवल रो काम हिचे। आपण मन एटा ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम नहीं पारबे। एटा आसीबा 3000 रेंज रे, 3000 रेंज रे देखो। तार भी कलर अवेलेबल अछि, जते पीस कहले तार मिली जाबा देखो। बहुत बढ़िया लागबा कलेक्शन टा भी। ए देखो आंचल अब बॉडी देखो जेतकी पीस कहले भी एटा मिली जाबा देखो। एतकी बढ़िया सुंदर साड़ी, तापरे केतरा थान डिजाइन रे देखे दमा। पेपर बॉर्डर थान जेंडा आपण में डिमांड करथिले हे हिसाब र कलेक्शन ही देखा होची आज र वीडियो रे। पेपर बॉर्डर थान देखो केते बढ़िया अछि। पेपर बॉर्डर थान 16 नंबर सूता है, फाइन क्वालिटी। आ पूरा होलसेल प्राइस लागबा 3200 मात्र 3200 रे देखो 120 सूतार फाइन क्वालिटी रो संबलपुर साड़ी। मोटा 3700 के 3800 कहबे बाबूदली। फिर ब्लाउज पीस थे देखो आपको 3200 रे मिलबा। तापर देखमा 3400 रे 3400 टंका देखो केते नवा डिजाइन नै छे, कना चक्र टाइप डिजाइन अछि, सफ्टा टाइप रो लाइनिंग अछि देखो। एटा आंचल मात्र 3400 टंका देखो आपण माने नै पारबे कलेक्शन। तापर देखमा एटा ब्लाउज वार रे आसबा। ब्लाउज पीस वार देखो पेपर बॉर्डर थान विथ ब्लाउज पीस वार 4100। ए देखो एटा आंचल एटा ब्लाउज पीस वार मात्र 4100 टंका देखो आपण माने पाई पारबे। 4100 टंका देखो ब्लाउज पीस वार थे देखो केते बढ़िया पेपर बॉर्डर थान आपण माने नै पारबे। एटा भी देखो केते बढ़िया सुंदर कलेक्शन पेपर बॉर्डर थान रे अछि। एटा भी ब्लाउज पीस आसीबा 16 नंबर सूता। एटा बॉडी तार प्राइस ता 4000 टंका विथ ब्लाउज पीस 120 नंबर सूतार देखो जेंडा बेस्ट क्वालिटी सूता संबलपुरी साड़ी रो देखो सेही सूतार एटा बुनला साड़ी। एटा गुटे 3200 रेंज रे आसीबा। 3200 रेंज देखो 3200 रेंज देखो यूनिक धड़ी रे अछि केते बढ़िया टेराकोटा रो काम है जे देखो सुंदर कलेक्शन आपण माने नै पारबे। तापर देखमा एटा बड़ा कलेक्शन माने भी यूनिफॉर्म लागि नै पारबे। स्कूल यूनिफॉर्म लागि देखो नी कलेक्शन भी आपण माने नै पारबे। एटार भल क्वालिटी रो भी अछि। अटिके रेड वाला भी जन माने खोजछन ताको ले भी मिली जाबा। एटा 2750। एटा देखो रामा ग्रीन कलर अछि मात्र 2750 टंका रे आपण पाई पारबे। एटा ता पूरा फोटो मागुन जेन माने ऑनलाइन बुकिंग करबा लागि चाहछन मिली जाबा। एटा आसीबा 3800 रे देखो एटा देखो 3800 टंका रे एटा देखना चल। एटा देखो रेलवे स्टेशन रो देखो केते पाखे अछि देखो ट्रेन जस्ट एटा संबलपुर रेलवे स्टेशन के लागू छे। आ एटा जस्ट पहुंचू जे केते स्लो कला देखो। एटा देखो 3800 टंका देखो आपण माने ई सुंदर कलेक्शन नै पारबे। बहुत ही बढ़िया लागू छे देखो आपण माने मगै पारबे ऑनलाइन ऑफलाइन दुही माध्यम रे आपको सुविधा दिया होचे। बहुत ही बढ़िया लागबा देखो कलेक्शन टा। एटा देखो लक्ष्मी पाद डिजाइन अछि डबल बॉर्डर रे अछि। डबल बॉर्डर रे ब्लाउज पीस बहुत सुंदर लागबा देखो। एटा देखो ना चल एटा ला तार ब्लाउज पीस एटा ला तार पूरा बॉडी रे 3800 मात्र 3800 टंका देखो ब्लाउज पीस थेगरी एतकी बॉडी डिजाइन डबल बॉर्डर रे। तारपर देखो एटा गुटे लाइट कलर अछि रेड धड़ी आचा कॉम्बिनेशन देखो केते सुंदर दिचे देखो साड़ीटा एक नंबर लाग देखो साड़ी कलेक्शन 3900। एटा देखो आंचल भी देखो केडे बड़ अछि पूरा से बड़ साड़ी लेके आंचल देछि देखो 3900 टंका देखो एतकी बढ़िया सुंदर साड़ी पे जाउछन। एटा धड़ी कम हिचे पाटो धड़ी रहछे बहुत ही बढ़िया लागु देखो जे ब्लाउज भी पीस इता ना नो हले एक्स्ट्रा जन ब्लाउज पीस दिया जीवा पूरा मैचिंग रो दिया जीवा देखो आपण माने देखो एतकी बढ़िया साड़ी देखो एतकी सस्ता नै पारबे। फिर आपन को इतर मैचिंग रो ब्लाउज पीस भी आपन को अवेलेबल करे दिया। एटा नवकोठी रे अछि देखो पाटो धड़ी रहछे कम प्राइस रे अछि 4300 मात्र 4300 टंका देखो ना चल नवकोठी रे एटा तार कलर भी अवेलेबल अछि। 4300 टंका देखो आपण नै पारबे। एटा गुटे ब्लाउज पीस आसबा आ 4650 पड़बा। 4650 रे ब्लाउज पीस थाइगर देखो ना आपण पाई पारबे। देखो ना चल अब बॉडी देखो 4650 बढ़िया अछि देखो कलर कॉम्बिनेशन ଗୋଟେ क्लासिक साड़ी रो लुक्स आसु जेटा आपण नै पारबे। एटा ए तार कलर अछि तार कलर ऑप्शन जहाँ के जेन कलर पसंद लाबा एटा टिके डिफरेंट अछि देखो एटा डबल बॉर्डर थाई टिके अलगा लागु छे लागे हाई रेंज रे। एटा पेपर बॉर्डर रे आसबा 3250 टंका देखो पेपर बॉर्डर थान रे अछि एटा। एटा देखो ना चल
এটা তার বডি দেখুন 3250 রে আসিবা দেখুন এটা আসিবা 3600 রে এই দেখুন 3600 টঙ্কার দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন রে আছে এটা সবু বেলা এই টাইপ র কালেকশন সবু বেলা अवेलेबल রহেছি এই দেখুন আচল জেন সময় আগে আবে আপন মানে এই কালেকশন পাই পারবে আপন খালি আইডিয়া লাই দেখাও যে কালেকশন কেতে হোলসেল দাম রে কেতে বঢ়িয়া দাম রে মিলি যাচ্ছে বলি আপন এটা আবে বেলা বহুত হি বঢ়িয়া ফায়দা রে এটা গুটে কলর দেখুন কেতে বঢ়িয়া পেপার বর্ডার থা বহুত সুন্দর দিছে শাড়িটা তারপর দেখমা আচ্ছা 3500 রে ব্লাউজ পিস এটা 3500 রে ব্লাউজ পিস वाला ধড়ি वाला এটা বর্ডার রে আসবা এটা দেখুন বডিটা এটা দেখুন আঁচল সাইডটা আপন নেই পারবে মাত্র 3500 টঙ্কার এটা তারপর দেখমা ডবল বর্ডার রে 3600 রেঞ্জ রে আসবা 3600 টঙ্কার দেখুন ডবল বর্ডার ব্লাউজ পিস থেকে দেখুন কেতে সফা কাম আছে ডবল বর্ডার র বহুত হি সুন্দর লাগবা এই কালেকশনটা আপন মানে নেই পারবে ये गोटे 4300 रे আছে ব্লাউজ পিস 4300 টঙ্কা পড়বা ব্লাউজ পিস থাইগরি দেখুন এটা বহুত বঢ়িয়া লাগছে দেখুন কালেকশন দেখুন আচল এটা হলা তার বডিটা দেখুন এটা গোটে ডবল বর্ডার রে আছে 4500 রে ডবল বর্ডার রে 4500 টঙ্কা উইথ ব্লাউজ পিস আসবা क्वालिटी भी तार भल रहबा আচল দেখলে তার বডি দেখুন এটা ব্লাউজ পিস দেখুন কিছু না প্রকার আছে তার জেন সাইজ র কইবে মিলি যাবা দেখুন এক নম্বর লাগা দেখুন কালেকশনটা 4500 কইলেন এটা 4500 কপড়া भी बढ़िया लागुचे तार डिजाइन भी भल लागुचे पूरा बड़ साड़ी लेखा लागुचे देखो रेट मात्र 4500 टंका रे जे भी नेबे बढ़िया लागबा तार पर देखमा एटा गोटे 3650 रे आसबा ब्लाउज पीस 3650 रे ब्लाउज पीस कलर कॉम्बिनेशन बेस्ट अछि देखो पिंक आ ब्लू कलर रे अछि गाजर आ ब्लू कलर रे गाजर कलर रे अछि एटा गोटे 2950 रे डबल बॉर्डर 2950 रे डबल बॉर्डर এটা গোটে 3350 আসবা ব্লাউজ পিস এটা আসিবা 4100 রে ব্লাউজ পিস 4100 রে ব্লাউজ পিস আসিবা তা দেখুন এটা আসিবা এটা তো দেখা হইছে তার কলর 4350 রে 4350 टंका मात्र देखो आ केते सफा काम है केते बढ़िया पिटी पिटी बुना ही देखो आपण माने एटा माने देखले ही जानी पकाबे देखो तापर देखमा ठीक है अपर रेंज रो बेस्ट क्वालिटी जेंडा तर में बेसी चलसी कलेक्शन स्टार डिजाइन देखे दमा स्टार सॉफ्टवेयर जे ट्रिपल स्टार सॉफ्टवेयर देखो ना चल आ बॉडी देखो ट्रिपल स्टार सॉफ्टवेयर केते बढ़िया सुंदर दीजे प्रीमियम लाउजी त रेट कना आसबा एटा रेट ता सब फोन करी पछे जेटा कोहा ना हबार फोन करी पछे जेन साड़ी रो रेट कोहा ना हो आपण फोन करी पछे परबे एटा देखो डबल बॉर्डर रे एटा डबल बॉर्डर अछि देखो ना चल बेस्ट रहबा ई साड़ी मन रेट आपण फोन करके पछरे पारबे बहुत बढ़िया आपण को होलसेल प्राइस लगे दिया हवा एटा भी डबल बॉर्डर रे अछि देखो ना चल एटा ना तार पूरा बॉर्डर बहुत बढ़िया लागै देखो डबल बॉर्डर एटा गोटे सॉफ्टवेयर रे अछि ये देखो सिंगल सॉफ्टवेयर रे अछि कलर टी कॉम्बिनेशन टी देखो साड़ी तो एटा फर्स्ट टाइम देखु कलेक्शन एटा तार आंचल देखो केते रॉयल लागु कलेक्शन देखो जे भी देखबे पहला बुकिंग कर देबे कि सुंदर कलेक्शन देखो आपण नहीं पारबे एटा आपण होलसेल दाम रे ही नहीं पारबे आपन को होलसेल प्राइस ही एटा उटे आसी जाय छे एटा देखाय देला बहुत मांग थिला एटा उटे आसी जाय छे रॉयल कलेक्शन उटे देखो संबलपुरी कॉटन साड़ी रो कलर टी देखो एटा देखो ना आंचल ट्रेडिशनल साड़ी एटा बॉडी देखो क्लासिक साड़ी देखो केतना काम है देखो आपण नहीं पाबे फिनिशिंग भी बहुत ही बढ़िया लागु जे आपण जेन देखुन सर पसंद कर देबे हेंदा साड़ी या कलर भी बहुत ही बढ़िया लागु छे कलर साड़ी रो तापर देखमा बहुत ही बढ़िया लागु देखुन इडा जिंदा प्रकार रो छे देखुन गछर डिजाइन छे ए देखुन आचल देखुन केडे बड़ चक्र रो आचल केडे दिया है तार बॉडी देखो पूरा फिनिशिंग वर्क है आपण माने भी आसला देखुन किचन दे सबे संबलपुरी रूप होलसेल गोदाम रे नहीं पारबे साड़ी नियर नियर चॉइस रे बाची बाची तार पर देखमा ई टाइप रो कलेक्शन माने भी आपण माने पाई जिबे टिके हेवी वर्क हेवी रेंज धड़ी भी यूनिक होचे
ताकले इस किसी कलेक्शन यूनिक जेन माने पिनभार के चाहेसन ताकले देखो এটা দেখুন আঁচল দা পুরা অ্যাওয়ার্ড উইনিং আঁচল দেখুন যেন আঁচলর কাম করা যায় বডি টিকে দেখুন মুশকিল দেখুন এটা পুরা কালেকশন আছে আউ দেখা না এবার সেটা বেশি এটা বেশি দেখা না হই কাহলে বেলে তার লিমিটেশন থেকে দেখাবার পারমিশন নাতে সেল বেলে আপন কারি টি ঝলক দিয়া হউছে আপন মানে তার দেখি নেবালে চাহছে বলে তাকে সবকে ভিজিট করবার লাগি পড়বা আউ বি বড়িয়া বড়িয়া কালেকশন আছে এটা দেখুন আঁচল আপন দেখুন পুরা কেতে বড়িয়া নয়া ডিজাইন আছে দেখুন ডবল বর্ডর 5300 মাত্র মাত্র 5300 টাকা দেখুন আপন মানে পাই পারবে বহুত হি সুন্দর লাগবা কালেকশনটা তারপর দেখমা 10 ইঞ্চি ধড়ির আছে হাতির ডিজাইন আছে কেতে বড়িয়া করা আছে দেখুন এ দেখুন এটা আচ্ছা পুরা কালেকশন মানে তো বহুত সারা মিলি যাবা পাটরে 2 4 5 পিস দেখি দমা কালেকশন কিছু কিছু নয়া নয়া কালেকশন করবা বেশি লম্বা ইবা না ভিডিও দেখে নেবার সব আগুরিয়া সেটঅপ দেখা হচ্ছে আজিকা দেখুন পাট শাড়ির বি আপনার কিছুটা ঝলক দেখে দিয়া হচ্ছে পাট শাড়ির গলা ভিডিওরে আপনার দেখি দেবে পুরা কালেকশন ভালসে দেখা হচ্ছে দেখুন অশ্বিনী আছে দেখুন বহুত হি যেটা ডিমান্ডিং কালেকশন অশ্বিনী ক্লাসিক শাড়ি এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলর হয়েছে দেখুন এটা আঁচল আর বডি দেখুন অশ্বিনী শাড়ি বহুত হি বঢ়িয়া ক্লাসিক শাড়ি এটা দেখুন পিন্ধি দিবেলা শিওর পচরাবি কেন আনছো বলি দেখুন হেতকি বঢ়িয়া সুন্দর শাড়ি তারপরে দেখুন এটা বিচিত্রাপুরি এটা দেখুন ক্লাসিক ডিজাইন আছে বিচিত্রাপুরি তার আঁচলটা এটার আঁচল তার বডি দেখুন বিচিত্রাপুরি পিওর পাটরে আছে দেখুন অশ্বিনী বি পিওর পাট বিচিত্রাপুরির বি পিওর পাট তারপরে দেখুন ডবল বর্ডারে ডবল বর্ডারে দেখুন এটা পিওর পাট পদ্ম ফুল ডিজাইন রয়েছে কালার দেখুন পুরো ব্রাইডাল কালেকশনটি দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন ব্রাইডাল কালেকশন আছে কেতে বঢ়িয়া সুন্দর লাগুছে দেখুন কালেকশন নেই পারবে তারপরে দেখমা এটা দেখুন ঘোড়ার সিংহর গোটে ডিজাইন করা হয়েছে এটা দেখুন আঁচল এটা পুরা ইউনিক পাট মানে পাই যাবে ইউনিক পাট মানে আপন খালি টিকে ঝলক দেখা হচ্ছে আপন মানে শপ কে ভিজিট করবে বেলে আপনার মন পছন্দ কালেকশন পাট শাড়ি কটন শাড়ি সবু কালেকশন নেই পারবে এটা দেখুন এটা অরেঞ্জ আর ব্লু রে আছে এটা দেখুন আঁচল হাফ টিস্যু ফুল টিস্যু রে পাই যাবে হাফ টিস্যু ফুল টিস্যু যাহা যাহা কালেকশন সব দরকার নিউ স্টক পুরা ফাইন কোয়ালিটি সব বেলে নিউ স্টক আপডেটেড স্টক ফাইন কোয়ালিটির স্টক হোলসেল দাম রে আপন মানে সম্বলপুरी रूप होलसेल गोदाम रे पाई पारबे आ बहुत ही बढ़िया लागला आजिर वीडियो बहुत ही बढ़िया कलेक्शन आपन पूरा टोटल सेटअप आपन को आइडिया देखे देले आइडिया दे देले केंदा केंदा मिलुचे बोले आपन जदी विजिट करबे आ भी बढ़िया से देखि पारबे एक से एक कलेक्शन सब अवेलेबल होचे देखुन ई भीतर भी जदी आपन को केहनसी भी पसंद लागले आपन माने स्क्रीनशॉट करि ऑर्डर करि पारबे तो नाथिला आजिर वीडियो तो आजिर वीडियो आपन को केंदा लागला कमेंट कोन जदी भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल को पला कर जन सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो एंड करबा फिर मिलना नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समले।